अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद। उम्मीद करें ना कि सारे दोस्त फिरा अहबाब सारे ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे सही। तो जी दोस्तों, अज असां मोहम्मद खान ढुरनालिया की जी कहानी शुरू की हुई है, उसका पार्ट 3 मैं दोस्तों की खिदमत ही पेश करेंदा पिया। कल बना ना संगा माजरत खां जो कुछ ज़ाती मसरूफियात आई, कणक को पानी लावना ही ओला है, तो अज दोस्तों की खिदमत ही पेश थी गया। तो जी दोस्तों, उस वेले कहानी असां शुरू की आई कि जिन्हें तकरीबन 80-90 बंदा है जी जिन्हें मोहम्मद खान उत्ते हमला किया आई, तो उनदे विच 2 बंदे कतल थी गए। मोहम्मद खान दे एक औरत ते एक मर्द, जेडे वो हाशम खान पहुँचे उन्हें मुहासरे दे विच तरोड़न वास्ते फैर किते हैं मुखालिफ बंदा। 2 इन्हां दे बंदे उत्थां फौत थी गए ते 2 जख्मी थी गए, ये बंदे मल गए हैं। तो दोस्तों, इन्हां दे उत्ते परचा थी गया। ये पिटेंदे रहे कि यार मुखालिफ फरीक ते भी तो दियो ना परचा, लेकिन मुखालिफ फरीक तो उन्हें कोई परचा छरचा नहीं दिता। तो ये बात उतों मुख्तलिफ अफीसर को, IG को, RPO को, DC को दरखास्त दी ने इसके ये केस स्पेशल ब्रांच को दिता वने। तो एक केस स्पेशल ब्रांच च लगा गया, टीम आ गई स्पेशल ब्रांच की, तहकीकात थी। 22 बंदे इन्हें नामजद किए हुए हैं। उन्होंने उत्ते भी FIR थी गई। मोहम्मद खान ते इनके बिरा हाशिम खान ते भी FIR थी गई। और थे इवें दोस्तों के साल ये मुकदमा चलता रहा कैमलपुर दे विच। तो अक्सर दोस्तों को पता ना हो सी कैमलपुर केड़ी जगह देते। कैमलपुर जेड़ा हुण मौजूदा अटक है, इसको कैमलपुर, इनका पुराना नाम जड़ा है ना वो है कैमलपुर। साल इन्हें का मुकदमा चलता रहा, बट ये 14 साल सजा था, तो उन्होंने बंदे 48 साल सजा था। वत केस गिन गए ये पिशावर हाई कोर्ट दे विच। उत्थां एक स्पेशल अंग्रेज जज आई, उनकी निगरानी जड़ा ना केस चलता रही है। वत साल लग गए हाई कोर्ट दे विच, अपीलों दे विच ते वत तहकीकातां दे विच ते। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि ये दोवें थोक जड़ा है ना, उन्होंने दे बंदे भी ते इन्हां दे बंदे भी बाइज्जत बरी थी गए। केस खत्म, ये घर आ गए। हुण इन्हां दे ज़हन च भी हुण जेड़े रोल हैं मुक गए, हुण अग्गा जड़ा ना कोई रोला न पोसी। तो दोस्तों, जिहड़ा मौला बादशाह ना वो आखा नहीं हुण सकून नाल तां बावना नहीं। चंद दिहाड़े गुजरे, मोहम्मद खान ते उहदा बिरा हाशिम खान एक घर बैठे, रात का टाइम, एक गर्मियों का मौसम आई। तो ये रात ही अपने कोई घरेलू मसले ते गाल करेंदे बैठे हैं। तो बहर 30-40 बंदा इन्हां दे उत्ते हमलावर थे। इन्हां दे घर दे उत्ते फायरिंग शैरिंग की ने। ये लड़ाई तो भेड़े पौंदे हैं। इन्हां आखे यार फायदा कोनी, असां सकून नाल जिंदगी गुजरने। इन्हां अपने हमसायां को आखे यार इन्हां को तुसां आखो भी टल वञन। उन्हें आखा नहीं असां तां अज इन्हां को मार के वैसों। उन्हें बड़े फैर शैर किए। अखीर मजबूरन इन्हें दुहां भिरावां घर दे उत्ते मोर्चा बनवाई। ये मोर्चे दे विच पहुँच गए। मोर्चे चों इन्हां
ਮੁਖਾਲਿਫ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਖੜੇ ਹਨ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੁਰਨਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਇੱਥਾਂ ਥਏ ਹਨ। ਮੁਖਾਲਿਫ ਬੰਨਾਂ ਦੇ 9 ਬੰਦੇ ਇੱਥਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ॾिठे ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ थी गए, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਥਈਏ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਇੰਤੀ ਉਨਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੂਨ ਪਏ ਹਨ। ਮਤ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ SHO ਆਈ ਸੈयद ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਕਤੂਲੀਨ हैं ਜਿਹੜੇ ਮੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। FIR ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ॾिठा वञे ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਫਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਥਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾਦਾਦ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ को ਬੇਗੁਨਾਹ करार नहीं ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ को नामज़द कितो ने। इत्थां वत बड़ी ज़्यादती थी कि मोहम्मद खान का भरा ही मलिक अली मोहम्मद उको उनके भरा को उन्होंने एक नौकर है आरिफ नाम का बंदा आई, उको भी परचे च इन्हें शामिल कर दिता। इन्हें आखे यार भी जे वो बेगुनाह हैं जो मौके ते कौन हैं। बनविया इन्हों का अली मलिक अली मोहम्मद वो स्कूल हैड मास्टर है तो उतों ढुरनाल तो हजरू दे विच उहदी ड्यूटी 133 मील दूर बैठा आई वो बंदा, उहदे ते परचा। इहदा भरा जिहड़ा रनबाज ही वड्डा उहदे ते भी परचा इन्हें दिता। हालांकि तो फौजी चाहिए, उसको मोहम्मद खान आप तार ले के सदाए बेतुआ हालात ये थी गए। वो छुट्टी ते वो ही नामजद कर दिता इन्हें परचे दे विच। ये तो बात जेल्ले फौज तो चिट्ठी आई भी तू ड्यूटी ते क्यों नहीं आंदा, बात पुलिस वाला आका जड़ा ना भाई ये तो उसले हाई ड्यूटी ते बहरहाल ई को ना केस चू खारिज कर छोड़ा रनबाज को। ये गिरफ्तार थे ते मोहम्मद खान तो उनका भरा इत्थों ये दूहें ज़िला खुशाब दे इलाके च वादी सून दे विच ये फरार थी वन, जेको सून सकेसर भी याद है। सून सकेसर दे पहाड़ियाँ बड़ियां मशहूर हैं, ठंडा इलाका है। ये सून सकेसर दियां पहाड़ियां दे विच शिफ्ट थी गए। इत्थां इन्हां आख्या भी हुण जिहड़ा ना कोई मनसूबाबंदी करें। केस ने तो चलदा वधा ही कैमलपुर दे विच तारीख है, भिरा इंदा रनबाज खान तारीख ते गया वधा ही। उतना होटल गिद्दो किराए के उत्ते रिहाइश करके भी तारीख बुकते सा। जुम्मे का दिहाड़ा आई, वो जुम्मा नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उन्हें मुखालिफ फरीकां पीर मक्खड़ शरीफ के बंदे हैं तो उस मौलदाद के भी हैं, उन्हें हमला किया थे। रनबाज मलिक रनबाज को था जड़ा ना उन्हें मार छोड़ा। 9 बंदा के उत्ते जड़ा नाम इन्हें नामजद किए भी ये बंदे हैं। उस टाइम तक वो जड़ा SHO आई सैयद मुर्तज़ा शाह, वो उस टाइम तक DSP बन के इत्थे कैमलपुर लगा हुआ है। अड्डा ढाणा दे विच उन्हां बंदा को बाइज़त बरी करवा के दबे तो मौके ते कोन पुलिस ने उन्हां को बेगुनाह कर दिता। ये कोई पता लग गया मोहम्मद खान को भी मेरा भरा रनबाज मारा गया। इसा का होने वत शाह तेरे खैर कोनी, तेरे मैं सिरा मुर्तज़ा शाह को आखो। मुर्तज़ा शाह को पता लग गया। उस वक्त एक दोस्त के जरिए आके यार मैं बिल्कुल बेगुनाह हाँ, इस दे विच मेरा कोई कसूर कोनी, मैं थोड़े को माफ़ी मंगना तो आइंदा मैं थोड़े नाल कोई दुश्मनी भी न करे सा। वत इन्हें उनका पीछा छोड़ दिता।
یہ اتائی پہاڑوں کے بچ رہتے ہیں. پولیس والوں کے ذہن یہ بھئی یہ ڈاکے مرندے، حالانکہ ڈاکے یہ نہیں مرندے، جڑے بے کوئی اس علاقے دے وچ جڑا بھی کوئی جرم تھی ویا نا، پولیس والے آدھے بھی یہ تو محمد خان کیتے تو ڈاکو بن گئے، تو محمد خان ڈاکو ہی کام کیتا ہے. وہ کو بڑا بدنام کر رہتے ہیں. جیڑی انہوں واردات تھی یہ ساری محمد خان دے کھاتے. محمد خان ایک انتہائی شریف آدمی ہے. وہ تو ڈاکا نال واسطہ ہی کون ہے، کسی قسم دا واسطہ بھی کون ہے. بہرحال بعد اس اپنی فورس بدھاونی شروع کر دیتی. اپنے نال جڑے قانون تو باغی تھے بندے انہوں کو اپنے نال اس رلاونا شروع کر دیتا. تے دوستو اتنا بہت ہی طاقتور بندہ بن گیا. پولیس والے وس لگتے انہیں نیڑے نہیں دے، ڈردے ہیں بھی جنہوں ہوں وہ محمد خان یہ نہیں رہ گیا. ہوں وہ بندے بہت ڈھیر ہیں. تو دوستو تھکوں اتنے ایک بئی گل میں دسائی وجہ کہ جتھاں یہ رہتے ہیں نا اتھاں ایک عورت آئی، اُدی بھیڑ بنی ہوئی محمد خان دے. جیڑی کوئی شے منگواونی ہوئے وقت اسے کو آدھے ہیں چانا اندے کول ویندے باندھے روٹی چھوٹی وہ پکا دینی آئی. سارا انہاں دے اوکھے ٹائم وچ بڑی کم آندی آئی. تے ادھر محمد خان دا ایک سنگتی انہاں نام شیر شاہ، نہ شاہ ہے شیر شاہ تے لیکن شاہ نہیں قوم دا. ایک دیہڑ وہ شیر شاہ آئے اسے عورت دے ڈیرے تے، وہ ودی کو نہیں ان دی جوان بچی بیٹھی ہے. شیر شاہ ان دی عزت لٹ گئی تھی بچی دی. بدوق ان دے گھر پہ وہ بھی چاہ گئی تھی تے لگا گیا. یہ جی روٹین محمد خان آندا آئی اپنی بھین بنی ہوئی بھائی ہوا اندر کو لئیے تو اس کو گالی کڑیاں محمد خان تے سرتی گئی. اس آکھا تو وانج تو کو جانا ہے. وہ آکھا میری بھین گال کے. وہ آکھا تے یہ تو آدھے میرے ساتھی ہیں یہ تے کتے پالے ہوئے. وہ آکھا میں کو تو گال دس تھیا کہ ہے. وہ پوری تفصیل لسی بھی اے کام تھی ہے میری کیش بچ گئی نے میری بچی دی عزت تیرے فلانے بندے لٹی ہے. شیر شاہ نام دا جڑا بندہ وہ لٹی ہے. یہ فوراً اپنے بندے بھیجن بھی شیر شاہ کو بول کے نہ دو دیہڑے پھردے رہن بندے. اخیر شیر شاہ کو نپ کے اتھائی گھنا پھلائی دے ایک درخت آئی اندے نال وہاں کے بن رہو ساتھیوں کو وقت پھیر مارو اس کو. اس کو اتنے پھیر مارے ہیں محمد خان کے اندھے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں کہ تیری جرت کیویں تھی ہے میں اس طرح دا رکھوالا اس طرح دا لٹیرا نا. تو دوستو وہ ایک اس طرح دا رکھوالا ہے لٹیرا نہیں ڈاکو وہ نہیں. لوگ آدھیں جی ڈاکو وہ نہیں. تو جی دوستو اج یہ کہانی دا ہے پارٹ 3. کل انشاءاللہ اس کہانی دا اسی پارٹ 4. تے کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں سونے رب دے حوالے. اللہ حافظ.